रोटेट कीजिए, लीजिए। और तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी करिए। सामने आगे खड़े हो जल्दी। ये आपका थ्रू आउट द होल है, क्लियर है कि नहीं? चलिए। ये आपका कैसा होल है? ब्लाइंड Blind होल, hole। क्लियर है कि नहीं? ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल हो गया। चलिए ये देखिए आपका कैसा होल है? थ्रू आउट द होल, क्लियर है कि नहीं? चलिए।